Msambu sirpuri fane woto wende ti wakat leta metinandi kibe nisba tonton pama mpune yamba wala raran kama yarnir kiba zurado ladnande ngati singe. Sankere ni Zules Boutoto nisba région de l'Est aram santare santiki wala yokolga kalam lorto yuwa soya obsombo ndeti phosphate en passatavma mouvement ou gulmu fi sularama obra tigmaneb kateka santa kusa tabo tobna yinkene fara solmo na wulgub supano ngala pose tenga to damba tob songoba neb zulesa jirgi nta woto wende to damba kasigli no kenda na yilin tub zulesa tal sebo renso ti sulka ngaramba oble tigmne buto to re tobna yinkene runa sibra na yilin tenre tenga to damba tibam ketembe gupugen senkere neb zulesa yidegre. Promoteur immobilier Ramba, Obi Runda, na convenement passé, s'inquiète ni yirninga bam santara, ni ministère la ninga sengeta zarsa yel Ramba, sendaten kiti zinde ni promotion immobilière la loi. C'est un promoteur immobilier Ramba, au Pulonga sans sirpa mpitsugu, na kobam zuleskateka. Yasanta kusa tambu la sulninga sombonti mouvement ou gulmu fiwaramba obra tigmi nebkate ka tobi nankene fada solmuwa nan kose tenga to damba tobi se bam zulwe sa santiki yokolga kalma yelle lorto yiwa sanka somo soya mebo obsumbo ndeti phosphate yirgri yelle passataba obsinkete naka pame loktira kitame ti u gulmu fi ramba oble yinan kene runda jewa chugu rasam pistan la yemre 2021 yumde nanta sub supanwa ngam passé ne tenga to damba lable kosuba tub sulgi ingese région de l'Est zule sayelle. Ministère la ninga sengeta zaksa yel ramba sandik no kendre innan kiteti tengo zini sinkere ne la loi ninga sengeta promotion immobilière yelle a compta promoteur immobilier ramba yere bala la loi par la censure pam dugulugu keusre na zindi ni kensa tuma pour runda sibra yibero jowa kugra pistan la yemre 2021 yumde Association des promoteurs immobiliers du Burkina sous la Ramba, obsigla seka na convenement passé sinkere ni zules ni babam son tuen wa pame obtuma wenge kaseta soba Luc Parbelkam. Promoteur immobilier en basul kasanga tigmata runda geo kiura san pistan la yembre nan wilg nimbuida la bol tingata ordamba top gis bam yela ti saint asida ministère ninga geta zarsa yela lotissement yela bam wandi kasardo tubna wani la loi parler un an yelinti promoteur immobilier ramba op katon les pam zinsa on toron cause la meye bam wilga meti bam da sing wilga bam na zin sek ning manga to bam karate to ves la loi kanga na yelinti eto bala na sulsa bam yeye toin pam zinsa ni ten soberamba on ton man promotion immobilière et là-bas ne bam wilga fa là-bas ni zule sa fa bam wilga wotora ministère ninga get bam yela a benwende sankara ministère obnanterika la loi ninga nan toin bam tomda to bam ya le mimi tana wani zule wusro atun sun da bonde ti promoteur de mon ministère confiance kabe la bam wuli tondo te confiance kabe ba atun sin gesa de bitum da singa te kan te tan runawa ya bam yel te tondo akapare le sinsa ba me te tondo tumna kazem sinne bam la loi ramba ton no wili ton na pam sinsa ton kamoro nimbuire ton tuma me ni nimbuire rawo ton to pam sinsa donc il pour moi la loi hanawa pas dire ça va en compter ana yizulese nan konton promoteur dama le ben yizulese on compte secondamment fa on compte zinza le ben yizulese on compte man namse le ben yizulese on conseil municipal dama on compte sole ton pas délibération lamba le ben yizulese on connaît woni adam bi bouda fa ton on dika hectare on compte par les familles de mobilisation foncière là car propriétaire tiré ba zinga ton diérade yama tan ke zingé te na mi kamti yam na pa propriétaire tiré wa ni wor pole ne ben pas zinza comme promoteur ni man fa ni te arrêté ni comme promoteur immobilier
peut faire les zoulés qu'on est nous de faire. Il faut les venir la transaction là-bas. Il y a des protocoles d'accord, des propriétés immobilières, il y a un certain nombre de transactions financières. Donc, tout le monde la loi Kanga, on a des zoulés, des zoulés qu'on tient. Et là, tout le monde a des yélés, tout le monde a des manga, tout le monde a une proposition en contrat, tout le monde a des validations. Promoteur immobilier ramba sul namba wilga meti runda wa o dik bum ninga fa en dot bamba ya bum kasirie bam runda bam yam yakre ya na yili ti non loti ramba bo timbeda pour bam le ratinya gos nera na politique ninga daten dike ti nimbui da fa pam zagas Burkina Faso la ton côte main ti ton tenga naba président du Faso a pour que nifli ton côte main ti ministre de ma tar soma la tar tipi ti tengo wa yelle a tar mame yelu sombe point obra nyani la loi woni tinga zundoli ton fa Burkina Bema ndada tinga samkabe ton fa tinga kamba ndoka mbika kristo ti de maka ndada to metenga o boîte de sine nyetaba te nyesi ya re yin la chambre de commerce anda wo yela vonre bala pawbol ba manga bamda yele neleti yela changtore banko docteur le bon visigi réforme changtore zini yetaba to sarse tun ke tembe no ken kan zuru no wa na lu gouverneur tenga to sa ministre damba tun promoteur da wala tenga me tun para sangue runda nye ministère ninga ngeta tembeda yella la lotissement ramba yella o wiliga menti la loi bamzo indica la mentri sa auto natasa assemblée nationale la promoteur immobilier ramba sula o wiliga menti renda kelem pakel zugu la brike bam kwesa wala bum sinya sida bale anawa ne tinga nangan lafi Senkere nepson date ti lempo ayoba a zems nimbuira panga tirade namsurba seka ndapam siglugu to bonde ti assise nationale de la fiscalité singa jewa chugura sampisilawe 2021 jumna la yazame jewa chugura sampista la tumna tal sebo seyane ministra la sane kabole singeta tenga loga yelle o bilgrame tuma woma bisi o puita yampala o pama sagas buto tore o pulonga pirsugo wenge tinanti chilagba pam venema passé ton lati yelamti nyamimti depuis jamais ne ba hanzini kanwa mana ton bonti assise nationale sur la fiscalité la ton hanjes no kendra panrike recommandation ramba wenge ton nyamti en tout cas ne ba hanzini de sidmana recommandation ramba un ten song gouvernement to ma wenge nyamim to no no kendra buligame ti ton to game ingesti wa ne ba hanjin wa na yo lampo wa wenge wa akoy wa ziwo nyamim to wakat na ngi go mbuso be me obule be ndika no kendra wuli den ti wa mandara ma watu hanjira ti wa to rati conseiller to rati ibun ni wa to game ti ba menga zo no kendra wuli ti ba ndatan yi un yi wa conseiller yi wa député wa ba menga wuli to teme mane rati ya telefa mandara ba rati ba ko hanya politique to ya ministre to ya ko to game wuli il faut be à jour ne lampoa yo pour reki tamti nimbuyi de hanyanare ba mekentu donc ton di hamti tuma wenge recommandation na ya wusugo la ton di kano tiendre nya minti premier ministre et la ton to wa man clôture donc recommandation na nan tienga premier ministre nenge la ton na tamti ni comité en place le ministère des finances ton hon wat ton volewa ton ni comité ngese tumda wenge yo sul fanan jihame no kender fa fa di recommandation na malika wanto to la to na di recommandation na bato man na iti réunion hamana wa fandike no chanana ninga la yiwa gom na like no usgo ye nam to manda réunion ramba man document bedre ha ti ki min tirwa rammo no kaz tum kan la to na mane to data me ti no chanana ninga di ka kanwa en tout cas bi to ken kan to ko ti yuma wata nyam fa ne ba fa bangai ti en tout cas ti mon nan ti me bil fu la bo we ne bumbo fa ngom ne wa dépense la me we ton han singa a ton nya difficulté la bil fu la ton singa ton mana convention de chambre de commerce et de district nan song tondo la ton data me ton no ton ti tam ti ne tienge
nanti se wa DGI ne ba bien atteint sataba nangese op manda to donc ton yo muate bi vient bala ton nankenga nous dit on ta wa informatique parce que nous ya manuel qui tam ci wakat ne wusu katen appliquer ton nankenga wa électrobolti fatu normaliser électronique ne ti nana ni mbuida ti ton ti fatu normaliser ce hanken fraude même nan wo ba men ni ka fana yo to kon yo ti a TVA we no wa nya mi ti TVA on collecte nan yo donc famille qui nous a un temps ouais les fans un petit tient toto qui comme on parle on collecter les ressources là na yelenti nimbui da Luis Doctor nyaare commune damba oktuma wenga senkere ni tenga meba tum no kenre la ONG Oxfam sularamba ne tum zoramba oblugli santa yuma tabo umbone ti projet yulet la ya unde dedugu ni twi solwa la blul projet kanga projet wa pipi vuka azina décembre chugu 2018 a yumde antitame wa chugu 2021 wa yumde assemblema yinga obwala la meti yim sob vuka a 5 juin wa chugu 2021 a yumde la nanta l'antita novembre chugu 2023 a yumde nanti kila tumna ramba amia dedugu mairie wa secrétaire général meba hana metinga alam tindiba façon taba ya city commune d'Amoa conseiller Rambebe maire d'Ambebe bamambe tora anta hada budo tenga fa ne ba koyesi bam song de ning de mairie wa politique ramba fa en place là wakat ninga getamti ya il faut mengon tumde ti net ka bi na mi nkaba fo wile ti kanu akale be wakat ninga fo katem bang fo tuma fa ya soma zangi donc yo matabla auto projet kada hawan song tondo na yelti nimbui de fa venre la bang pourrait ti tinga mebo ya ne ba fa sigran song taba la rundo tante damti dedugu ne commune namba ayibe soa ane unde runo te lamti venagar pama me ne ba songo da wuso yam ha sok temba ma po ngete yam na bangam ti be hem ve fa tumur hampa tumur soma ne ba wata meriwa watu sokuringe he ya boyin la woto hon ka tumur soma donc mamten lamti projet kanga a songa commune namba hala wuso c'était un ton me perdre ya soma Kamere sinya tumno ninga singeta tita yele Burkina Faso tengu wa pama bonde ti certification ISO 9001 version 2015 woto wulira meti tumnor kanga tuma ya soma ya zama arzuma jewa kyura sampista 2021 a yumde la bulgu bogara woto wa premier ministre Christophe Dabire Zougumasme ya santa yum pista la kamera sampam dugluga premier ministre ni ministre ninga singeta lafi wa yelle a professeur Charlemagne wodro bulga metub smuria no ne kamera sampame certification a woto wa tontum non tasa pama lafi wa ministre kwes sankenere nanti kilaba yo fa hambange ndik sebron kontondo on winiti tumni mi han tumda timaro kanwa aya tum han tarbarka aya tum han an takadne ma watan aya tum nan kitini mbida ton pam lafi kamega pour kane tita fa be me ya kamera kititi ton lokto yi fa tren kitipneda badama tipda ne tim a tipda ne bangre la hantar bangran kata team ay ya buyi klatar on kuno y ton suria no ne kamek hampa sebra runo on wuni ta tumne tum hantar barka ton nan kelen dikya micro wa en pos kamek tor soba ne tum da fa ne tumde ne pongo la lebon puse temenis ba fa songrop tonna ne sulbet nis ba fa songrop tonna kamera han roteka ayum pita masa abnyar da tondo opsong da tondo sagalsib kitame ligde kitame bangre kitame venere kitame yarif sababin fa la han kiti runowa ton kidim sunura on wini ti ton ke bangar sigi ton ke tum ya soma mahawaye ya pek nuwe sisi kalo bembe gwami
baraka Baumi ton na winning ba ya ni ka fa bang tim ha yeti team yi kamer po ya team hin tar barka ka team hin da sur zugi ya team hin tar barka team hin nan kiti la fiwa tkelam bon ni ba to ha nan da team bob so kan ge team yi da kamer bi ba yi da ziboro amma ita raka hanga po bi sora nore bi rara yi tibala bum nan taksaba mu so ko yamba abha yeti team yi kamer tabe depora moa bireg tikanga on vele wa lokto da hwiniga tanan takala fiwa yani la ton to humbida to modre andika team hit camera la bla dika sora zuk tita adin takasaba mu san wata tinwa kitine zom so amba yakan la na yal se senkere ne runa kiba kune wana korfani ndare ne lafi la sumo boy